Baka si Master Jong yan. Di mangaslas pag yan sa kalam. You know? Wow! Master Jong yan, basic na basic. Yung little zigzag road na Montalban. Yan o. Di maangaslas pag yan, mamaw. Ayan o. Yan o, si Master Burns. Master Burns. Yan o, pati maangaslas pag yan. Yan o. Ayan o, basic na basic yung ahon o. Ng Montalban o. Zigzag road o. You know, Master Chris shots o. Idol! Yeah! Yan o, umahon ng idol o. Yan o. Oh, nagre-rematehan na sila o. Master Chris shots yan. Yan o, mga master o. Yan, mga master. Yan, lalakas nila o. O, binesik yung zigzag road o. Ng Montalban. Ayun o, lakas yung master. Wala pang page sir. Sir Chuchay Bike Shop. Ayan si master, lakas oh. Basic na basic lang yung ahon oh. Wala kahingal-hingal. Yan oh. Binasic yung ahon ng zigzag road ng Montalban. Kung meron sa Timona nito, meron din sa Montalban. Bitukang Montalban. Ganda. Yes, master oh. Alam mo, parang hindi napapagod oh. Basic na basic yung ahon. Lakas. Ayan, oh. Ayan oh. Nakakalam oh. Basic na basic yung ahon sa Kala Master oh. Oh, ito lang ba yan? Meron pa. Uwi na ako. Yung rough road. Ayan oh, lalakas oh. Binisik yung ahon. Ayan si Master oh. Ayan oh. Ay, nasa video rin ba ako boy? Kami nakabarato. Ayun oh. Mga master oh. Ang sasaka lang talaga oh. Yan si sir. Huwag mo sa G-Ride natin yan. Ayun oh, lalakas oh. Basic yung ahon. Ayun oh. Ayun, ginawang patag ni Idol oh. Go master! Lakas!